السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كامل بألف خير. درسنا تاع اليوم راح يكون مخصص للنساء وراح يشمل راح نتحدثوا فيه على المصطلحات، عن كل المصطلحات أو معظم المصطلحات والعبارات المتعلقة بالحمل والولادة باللغة الفرنسية. أول كلمة راح نبداو بها وهي لا grossesse. une grossesse ومعناها الحمل. la grossesse. أول شيء راح نقوم به هو شراء un test de grossesse. un test de grossesse. اختبار الحمل. Donc une fois enceinte, on a le choix باش نروحوا عند deux médecins, soit un médecin gynécologue, donc طبيب نسائي, soit un ou une sage-femme وهي القابلة. Donc gynécologue, une sage-femme. أول سؤال راح يطرحوه لنا هو vous êtes enceinte de combien de semaines? Vous êtes enceinte de combien de semaines? والإجابة راح تكون je suis enceinte de 3 semaines, de 4 semaines, d'un mois, de 2 mois, etc. Quel est le prénom que vous avez choisi pour votre fils? Quel est le prénom que vous avez choisi pour votre, pas ton fils, mais pour votre fils, donc, ou pour votre fille? Donc, ما هو الاسم الذي اخترته لابنك أو لابنتك? Donc, الإجابة راح نقول j'ai choisi, ou là je vais l'appeler Samia, Nessima, etc. C'est votre première grossesse? Donc, هذا هو حملك الأول. Alors si c'est oui, on va répondre oui, c'est ma première grossesse. Si c'est la deuxième ou troisième grossesse, راح نجاوب non, c'est ma deuxième grossesse. Donc أثناء الحمل المرأة تفوت بثلاث مراحل. Le premier trimestre de grossesse وهو الثلث الأول, deuxième trimestre de grossesse et le troisième trimestre de grossesse. راح تعمل في les trois des échographies. اللي نسموها une échographie de grossesse. فحص الحمل بالموجات الفوق الصوتية. Une fois enceinte, avant 3 mois, إلى قبل 3 أشهر, une déclaration de grossesse اللي راح نديرها la sécurité sociale ou la CAF, جاية على شكل 3 أوراق وهي إعلان الحمل. Les vomissements هي القيء. Les vomissements. الغثيان, des nausées. J'ai des nausées matinales. غثيان الصباحي. الجنين. En français, on fait la distinction en deux. نسميوه un embryon من يكون في 8 أسابيع, وبعد 8 أسابيع راح يرجع un fœtus. Donc embryon 8 أسابيع, fœtus après 8 أسابيع. Un nourrisson, رضيع, un nourrisson. Le cordon ombilical ou là un cordon ombilical هو الحبل السري. Des contractions, j'ai des contractions وهي الانقباضات. Il y a aussi les fausses contractions. Une fausse contraction وهي الانقباضات الخاطئة. Un accouchement prématuré وهي الولادة المبكرة. Un accouchement prématuré. Un accouchement par césarienne. Un accouchement par césarienne
وهي الولادة القيصرية. Un accouchement naturel, un accouchement par voie basse. Accouchement naturel, accouchement par voie basse وهي الولادة الطبيعية. La péridurale وهي الإبرة التي تستعمل للتخدير أثناء الولادة. La péridurale. Un nouveau-né مولود جديد. Une sucette, une tétine. Une sucette, une tétine. Un thermomètre, un thermomètre. Un siège auto pour bébé, un siège auto pour bébé. وهو مقعد سيارة للأطفال. رانا لحقنا لنهاية هاد الفيديو. نتمنى أنها تكون فادتكم ونالت إعجابكم. إلا عندكم أي استفسار أو أي سؤال حابين تسألوه ما عليكم غير تخلوه لي في التعليقات. إلا عجبكم لو كونتوني تاع لا فيديو ما عليكم غير ديروا لي ان جيم وابوني لاشين. نقول لكم سلام.